इट्स अ फीलिंग मिठा किंतु थी बोल कहले कौन कहबू मिठा लागले तो जे चाखी से जानिबो ना तो सब किछि ना हमें वर्णना करि पारिबो नै सेमिति प्रभुंकर आगमनर निकटवर्ती हेबार जे फीलिंग थी वो आगे इट्स समथिंग एक्साइटमेंट रे पूर्ण होटे वाओ सेटा ठीक अछि जे केते जन को देखले ओ माय गॉड टिके भी नहीं आगे केमिति केमिति क्रिश्चियन जीवन काटू छंती जाने हेउ नहीं टिके भी नहीं बहुत रिलैक्स्ड अछंती के जन नॉर्मल अछंती हारे अछंती कुछ फरक पड़ू नहीं जगत रे कोन घटुची फरक पड़ू नहीं मंडली मानकर पतित अवस्था fallen state of the church nominal state एक नामधारी क्रिश्चियन जीवन एंजॉय पर्व पर्वाणी लाइफ एंजॉय चलछि मंडली रे मास्टर माने सभा मानकर स्पीकर माने चिंता कले आश्चर्य लागुचे व्हाई डोंट यू फील एनीथिंग कुछ फील क्यों नहीं कर रहे क्यों इतना फीलिंग्स को मार दिए लोग प्रभुंकर आगमनर एक आहट थाए पुणे कौन कहबे आहट को एक शब्द परिटा कौन को शब्द नहीं आहट यस साउंड कौन कहले इच्छा इच्छा नहीं जे मन बापा माने सकाळे ड्यूटी जाई के संध्या आसला बेलको बापा गाड़ी रो साउंड पिला माने चिन्ह नियंती पदरे बहुत गुडा गाड़ी जा आस हुए किंतु डैडी रो गाड़ी गुटे थिबो तार हॉर्न अलगा तार गाड़ी रो साउंड अलगा इट आहट सेटा गुटे साउंड सेटा बुझले उठी गुटे तेलुगु रे अछि ओडिया रे अछि कि न देखो छि टिके हां हां चपुड़ साउंड परम गीत ध्वनि रे देखो तो कहूछि उत्कंठा की सर नहीं साउंड का खाली साउंड गाड़ी रो साउंड कि बाइक रो साउंड कार रो साउंड बापा आसला बेले जंती साउंड आसे माँ भी कही दियंती रोसे घर देख बाबा आछंती बोते देख रे बोलालो फिर देखे हां डैडी आछंती केन जानलु आसीबार साउंड जणा पड़ी जाय परम गीत रे तो ठीक अछि देखो मु गोटे पद देखाइबे आगे देखिबा तांकरी आगमनर गोटे आहट थाए पुणे हिंदी जो जानछन्ते आहट को बुझी पारबे साउंड का आहट माने एक्चुअली साउंड का एक प्रकार शब्द ओटे के ऑन करछन्ती म्यूट करंतु ओके दुई अध्याय परम गीतर 2 अध्याय 8 पद टिके पढ़ो ए तो मो प्रियतमंकर देख से पर्वतगण उपरे कुदी कुदी उपपर्वतगण उपरे डेई डेई आसुअछंती मोहर प्रियतम हरिण ओ बस बस तरुण बस बस बाबू से गुटे 2 रो 8 भी दरकार थिला टिके हिंदी रे देख दोछि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है से ही प्रकार आयुब 38 से 33 टिके देखो बाबू जो आयुब 38 33
ତୁମ୍ଭେ କି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାନ ସବୁ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭେ କି ପୃଥିବୀରେ ତହିଁର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାର। ନା ନା 36 33 ସରି 36 33 ତହିଁର ଶବ୍ଦ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦିଏ, ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ତୋଫାନ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ନା 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 ତୁଫାନ ଅଛି ନାଇଁ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କରି ଆଗମନ ପଶୁମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେଲୁଗୁରେ ପଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୋଟ କରିକି ରଖିଛି ସେଠି ପରମ ଗୀତରେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ୟେସ୍ పడగలరు ఆయన గర్జనము ఆయన ప్రసిద్ధి చేరు తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన పశువులకు తెలుపును ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଶୁମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଫିଲିଂ କଥା ଏଇଟା କିଛି ସେ ସବଜେକ୍ଟ କହିବି ବୋଲି ଇଏ ହେଇନି ଯେ ଇଟ୍ସ ଅ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଫିଲିଂ ତ ଏଥିରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏହି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆତ୍ମିକ ସେବକ ସେବିକା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସଂକେତ ନାହିଁ ସିଗ୍ନାଲ ଚଳିବ ସେଟା ବି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଫିଲିଂ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସଂକେତ କିଛି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି କି ବାପା ଆସିବାର ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସେ ଆସିବାର ସେ ଭଏସ ଶୁଣିକି ନହେଲେ ଗାଡିର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଆମର ଗାଡି ହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାନି ଜାଣିଲେ ଏତିକି କଥା ନଥାନ୍ତା ସଂକେତ କି ଅନ୍ୟ ଓକେ ଓକେ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସେବକ ସେବିକା ବୋଲି ଭାବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଫିଲିଂ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁତ ଜଣକୁ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି they can feel ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନ ସଫଳ ହେଲାଣି ଆଉ ଏ ଚିହ୍ନ ସଫଳ ହେଲେ ଆସିଯିବେ ଏ ଚିହ୍ନ ସଫଳ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଏଟା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ 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 ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କଥା କହୁନି ଫିଲିଂ କଥା କହୁଛି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି you can feel that for example ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମର ରୁମରେ କିଏ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବୁ କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ କି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରୁମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କିଏ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ସେଟା ଫିଲ୍ ସେମାନେ ଆସିକି କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରୁ ଝିଅ ଆସି ଯାଉଥିବ ଡ୍ୟାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଆସିବ ବୋଲି ଝିଅ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ପଳାଉଛି ବୋଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତଥାପି we can feel that somebody has come and gone कोई आके गया है रूम में ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଫିଲିଂ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ it's a matter of feeling ଆଭାସ ସେଟା ବି ହେଇପାରେ ଆଭାସ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏତେ ନମ୍ବ ହେଇଯିବ କଣ କହିବେ ଝିମା ଧରିବେ ବେଟା କଣ କହିବେ ନମ୍ବନେସ୍ ହାତ ଗୋଟେ ଝିମା ଧରିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ବିବେକ ସେମିତି ଝିମା ଧରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ହାତ ଗୋଡ ଝିମା ଧରେ କି ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଜାଣିପାରିବୁନି ବାଇବେଲ କହେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ
ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ପୁଣି ଶୀତ କାଳର ନ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଥରେ କହିଛି, ମେସେଜ ଦେଇଛି, ଶୀତ କାଳ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ହାତ ଗୋଡର ସ୍ପର୍ଶ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। We don't feel anything. ଶୀତରେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିବନି, ହାତ ଗୋଡ ଏମିତି ଶୂନ ପଡି ଯାତା है, ବୁଝିଲେ? ବେଳେ ବେଳେ ଗାଡିରେ ବାଇକରେ ପଛରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ ଏତେ ଶୂନ ପଡିଯାଏ, ଝିମା ଧରି ଦେଇକି କେତେବେଳେ ଚପଲ ଖସିଗଲା ଜାଣି ବି ପାରିବୁନି। ସେମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନା ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି କଟିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ତ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ଯାଇକି, ଆରେ ରେ ମୋ ହଜିଗଲା, ମୋ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା, କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ, ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତେ। ନା, कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही बोल रहा हूं मैं। व्हाई एंड हाउ? व्हाई तो ଜାଣିଛୁ, ଛାଡ, ସେମାନେ ଆଗମନର ଟ୍ରାକରେ ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ହାଉ ବୋଲିବାଟା ହେଲା ଜାଣି ନ ପାରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା କାହିଁକି, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଖାଲି ଖାଲି ମୁଁ ହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡେ କାମ କରିଲାନି ବୋଲି କହିହେବ, ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ଆଗମନ ହେଇକି ଯେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଗମନ ପ୍ରତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଟ୍ୟୁନ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଟ୍ୟୁନିଂ। ଆଗ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଥିଲା, କିଛି ଟିଭିରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଉପରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଟିନା ହଲାଉଥିଲୁ, ସେ ବୁଲାଉଥିଲୁ, କୋପଟେ ଗଲେ ସମାନ ସିଗ୍ନାଲ ଟା କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ୟୁନିଂ। ରେଡିଓରେ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଟା, ଟ୍ୟୁନିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଟା ବୁଲେଇ 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 ସମାନ ବାଲାନ୍ସ କଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଧରୁଥିଲା ସିଗ୍ନାଲ। ଆଉ ଆମର ଫୋନ ବି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏପଟେ ଯାଉ, ସେପଟେ ଯାଉ, ଏପଟେ ଦେଖି ସମାନ ପୁରା ଚାରିଟା ଖମ୍ବ ଛିଡା ହେଲା ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି କଥା ହେଇଥାଉ। हर जगह प्रभु का कनेक्शन नहीं मिलता, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି ବାଇବେଲ କହେ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? सीख हिज प्रेजेंस, उनका उनका उपस्थिति को ढूंढने की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता। हर कलिसिया में, प्रति मंडली रे नहीं आज्ञा, सबु मीटिंग रे सिग्नल्स पहुंचु नहीं। वक्ता माने टेक्निकली प्रचार करि पकड़, प्रभु आज कथा बाबू जाउछन्ते आपण मानक सहित, गॉड वांट्स यू टू ब्लेस यू टुडे राइट नाउ, प्रार्थना कर, प्रभु जणाइथिले पद, मिछ कथा। सेटा कहिबाटा अभ्यास हे गला लोक मानकू ना, अट्रैक्ट करबाकू गुडे कथा कहबाकू पड़े। कौन हेबो जणा नहीं। एठी तेलंगाना रे काली ना बोधे आ गोटे चर्च पोड़ाई देले, पूरा पोड़ाई देले, कांदी कांदी पकाउछन्ति विश्वासी माने। दुख अवश्य लागुछि, ठीक हस भी लागुछि, माने एटा को तुम कौन देखिकी और यूट्यूब भर्ती है केमती होछि, एटा मंडली मान को अटैक करा होछि, कौन पीएम सर मुख्यमंत्री सर कौन उत्तर दउछ बोली थिबे नहीं कि यूट्यूब वाला माने। मैं यूट्यूब वाला मानकर ना लोक मानक निकटर खबर पहुंचाइबार उद्देश्य कम, लड़ीबार उद्देश्य कम, व्यूज ही टिके बेसी ये थिबो। जेते जण मोनेटाइज करिसंती आज्ञा यूट्यूब को, वाक्य पाई हो कि गीत पाई हो, खाली व्यूज पाई और पैसा पाई बोटे। जे मनकर मनोभाव पैसा नहीं, से माने मोनेटाइज करिवार आवश्यक नहीं, आवश्यकता नहीं।
और खासकर हमको चर्च पुड़ाई देले हमको चर्च भांगी देले हमको जागारे मारुछंती क्रिश्चियन मान को हमको जागारे एमती करछंती जेतेबेले एटा जणाउछंती यूट्यूबर्स बढ़िया कथा के जण तो आमे खबर केमती पाइबो अवश्य एमती के जण यूट्यूबर वाला जाई कि से माने खबर फाइंड आउट करू थिबारु तो आमे जानि पारछु एतपे प्रभुଙ୍କର नामर गौरव हो जे तो से माने से खबर दिवा पई किमेती 50,000 व्यू 20,000 25,000 व्यू पाई जाउछंती केमती पाई जाउछंती तुच्छारे तो नहीं ना मॉनेटाइज करले यूट्यूब प्रमोट करिवो से न्यूज टा गोटे प्रचार गोटे 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 खबर को तुम एते काहे बिकुछ काहे की बिकिवार आवश्यकता कौन कौन पड़िला मु जानि पारु नहीं गोटे गीत को काहे की बिकुछ छाड़ो एटा आंध्र रे स्टार्ट हे गला एठी आंध्र तेलंगाना रे समस्त एठ हमको चर्च पड़ा देछो वीडियो देखो मझरे एड आसीबो आ देखो एमती देखो एमती होउछि सरकार कौन करुछि हमर हक अछि हमर संविधान हमर हक अछि काहे कि एमती काली कहउथले जब तक मार नहीं खाएंगे ना बुद्धि नहीं आसीबो नहीं और बुद्धि आसीबो ना प्रभु को छाड़ देबे सेटा भी तारो ठिकाना नहीं काहे कि बोले कहले एमाने जाने नहांती कि परमेश्वर काहे कि निरोग रहंती हैं आ भी जा गोटे गीत अच्छी देखिए नेक्स्ट टाइम गाय ट्राई करिवे से गीत रे सेकंड स्टैंजा रे गोटे लाइन थाए तेरी खामोशी समझ ना आए कैसे भी दिल ये अब न माने तेरी खामोशी समझ नहीं आ रहा कत्लेआम हो रहा है तेरे लोगों के ऊपर और तू क्यों चुप है जे गीत रचना करिछंती एक्चुअली से माने भी जान नांती काहे कि परमेश्वर काहे कि नीरव रहिले यू नो स्टेफेन को जेते बेले मारी दिया जाउथिला काहे कि कोन पर मारी दिया जाउथिला ये व्यवस्था विरुद्ध रे कथा होछि ए लोक बोली स्टेफेन को पत्थर रे मारुथिले जीसु ख्रीष्ट आसी नांती रक्षा करबा को स्टेफेन को किंतु स्टेफेन जेते बेले मरला बेले आकाश आड़े अनेक देखला बेलू देखिले जीसु ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य रे ठिया होइछंती पुणी न प्रेरित 7 अध्याय क्रिश्चियन मानको ना ताड़नार निगड़ तत्व जानी पारले नहीं दे डोंट नो the mystery of sufferings 7 अध्याय प्रेरित 7 अध्याय 55 रु 54 रु शरणदीप ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ हे प्रभु जीशु मोर आत्मा ग्रहण कर पुणी से आंठोई पड़ी उच्च स्वर रे डाकी कहिले हे प्रभु एही पाप एमानंक विरुद्ध रे गणना कर नाही से एहा कही महानिद्रा प्राप्त हेले बस
ଏଠି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାରିବା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ କଲା, ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମାରିବାଟା ଠିକ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ଇଆଡେ ମରିବା ଲୋକ, ମାଡ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଆକାଶରୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିଥିବେ, ବସିବା କଥା ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତେଫନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମିନ୍ ବାଇ ଠିଆ ହେବାଟା? କାହିଁକି ଆମେ ଠିଆ ହେଉ? କାହାକୁ ଦେଖି ଠିଆ ହେଉ? କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଉ? ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, in respect, in awe, in reverence, in honor, we gave a standing ovation बोली कहते। खड़े होके ना हम ताली मारकर उनको रेस्पेक्ट देते हैं। स्टेफेनको मृत्यु बेले जीसु ठिया हेले माने तांको की दरकार है, दूत माने छिड़ा हेबा कथा। तांकोरी लोक मानकर ताड़ना, तांकोरी लोक मानकर मृत्यु देखी प्रभु यीशु ख्रीष्ट चुपचाप बसी नाती आज्ञा हाय रे। ही स्टूड अप, से खड़े होके कितना रेस्पेक्ट दे रहे उस मौत को। कौन कहला परी मु प्राण देइछि मो लोक मानक पई बोलारू, याडे तांको लोक मन भी प्राण दे पकाउछंती प्रभु को पई। क्या कनेक्शन है ये, क्या बॉन्डिंग है ये, व्हाट ए केमिस्ट्री इज दिस, क्या प्यार है ये। हाँ कि नहीं? आम प्राण देवटा बड़ कथा नहीं, प्रभुंकर प्राण आमर पई दान कले से बहुत बड़ कथा। तांको सहित तुलना करिवार योग्यता हमर किछ नाही, जे तथापि कहूछि कोन माने से प्राण दे देले वंडरफुल, किंतु यहाँ ना प्रभु के लोग भी जान दे रहे हैं उनके लिए। पेट बथा, अंटा बथा पाई, चाकरी पाई, पैसा पाई, सुस्थतार सभारे लाइन रे छिड़ा हेबा लोक मानक ठारू एमानक पाई प्रभु ठिया हिचंती, आगे छिड़ा हिचंती कि ये मुझे बचाओ बोल के प्रार्थना नहीं करता। ये स्टेफन, मुझे रक्षा करो, मुझे मारी पको, मुझे रक्षा करो प्रभु, गोटे बिजुली गोटे आसु जाओ, गोटे चमत्कार हो जाओ ना प्रभु, और आत्मा ग्रहण कर। अरे मन को रागो नहीं, हाँ जाने दो। सेम जमती प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्राण देले क्रूसरे, कौन कहले मोर आत्मा समर्पण करुछि पिता, ग्रहण करनियो, आओ एमन को छाड़ दियो, क्षमा कर दियो। अरे सेम टू सेम हला कि नहीं एटा? काहे कि एते बड़ कथा एटा स्टेफनकर मृत्यु माने द फर्स्ट मार्टर जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ हत ହେଇଥିବା प्रथम व्यक्ति ଅଟନ୍ତି स्टेफन। अब मुझे की जानी as far as I can know, मंडली स्थापन हेबा ठारू प्रभुंक पई प्राण देइथिबा प्रथम व्यक्ति अटंती स्टेफन। और स्टेफन को मृत्यु बेले जिमती घटना देखो कि यीशु ठिया हेछंती माने ता परे परे जेते जण प्रभुंक पई मरिबा को जाउछंती से समस्तक पई प्रभु कोड करूछंती, स्टैंडिंग ओवेशन देइछंती। तांको आवश्यकता नहीं कि हमको आम से छिड़ा हुंतु कि हमर मृत्यु पई से रेस्पेक्ट करंतु, एतकी दरकार हमर नहीं। न करले भी चली था, बट स्टिल he showed his honor, he showed his love, he showed his respect, and he showed कि हमारा मौत उनके लिए, जो हमारा मौत है ना, उनके लिए कितना मायने रखता है। नहीं उसो है 16 गीतों, सोहे 16 रो 15। सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଧେ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଜଗତରେ। हाँ सब मरती, एमाने मरले, बड़ कथा कौन कहला परी काढ़ी पकांती बोधे।
ଦେଖ ଦେଖ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଜେନେରାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି, ମରଣ ଆସେ ନାଇଁ କି ଯେ ଆଜି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି କାଲି ମରିବ ନାଇଁ କି କଥା ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାନ୍ସର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, କିଡନୀ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ମରିବ ନା ନାଇଁ କି? ଆହୁରି ତୁଚ୍ଛାରେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆମର ମରଣ ବି ଇଟ୍ସ ଡିଭାଇନ। ମରିଗଲେ କି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଲେ ନାଇଁ କି, ହେଲେ କେତେ ବଡ ପାପ କରିଥିବ ଇଏ ବୋଲଲା ପରି ମନୋଭାବ ଥାଉଛି ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ କି? ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା, ଆରେ ବାପ କେତେ ଦୋଷ କରିଥିବ କି କେତେ ପାପ କରିଥିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଏତେ ରୋଗୀ ହେଇକି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି। ଆଉ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଥାଇକି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତା, କେଡେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ବଞ୍ଚିଯିବାଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି, ମରିବେ ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କହୁଛି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପାପ କରିଛି, ତେଣୁ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ମରିଗଲା, ଆରେ ମରିଗଲା କି ପ୍ରଭୁ ବି ରାଗିଗଲେ ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଆଉ ତାର ପରମାୟୁ ବଢେଇଥାନ୍ତେ କି ନାଇଁ? କି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରିଗଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମରଣର ବୟସ ଥିଲା କି? ସେଟା ଆମ ହିସାବରେ ସେଟା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କି ନାଇଁ? 33 ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ମରିଗଲା ମାନେ କଣ କହିବୁ? ଆରେ ରେ 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 ଯୁବା ପିଲା ମରିଗଲା, ତାର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଜୀବନ ବାକି ଥିଲା ବେଚାରା ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 80 ବର୍ଷରେ ମରନ୍ତୁ କି 30 ବର୍ଷରେ ମରନ୍ତୁ, ଫରକ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା। we have to be ready to die। ତ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି, ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି। ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହତ ହେଲାଟା ଯଦି ଥାଉଛି ମାନେ ଆଉ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ କି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆ ଆ ସ୍ତେଫେନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ। ନର୍ମାଲି ହେଲେ କି କେଲ ମରିଗଲେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ, ରାଜୀବ ଜାଣି ଆସିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ରିସିଭ କର, ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମରଣ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜେ ୱେଲକମ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବେ ଷ୍ଟେଫେନକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଏତେ ଜିଦ କଣ ଷ୍ଟେଫେନ? ଚୁପ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ 4 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ? ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଫେନ ର, ଫର୍ଷ୍ଟ ମେସେଜ ୱାଜ ହିଜ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ। ଆଉ ଆମେ ଥିବା ଗୋଟେ 20-25 ବର୍ଷ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସବୁ କରିବା, ଆମର ନାମ ଧାମ ହେବ, ଆମର ପାମ୍ପଲେଟ ହେବ, ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିରେ ହେବ, ଆମେ ଆମେରିକା ଯିବା, ଆମକୁ ଦେଶ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏତିକି କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଫାଇନାଲ, ବସ ଖତମ, ମାରିଦେଲେ। ମାରିବ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କେତେ ପାପିଟା, କଣ ପାଇଁ ସେ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲେ? 56 ପଢ ବାବୁ ଅଥର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି, ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ରାଗି ନଥାନ୍ତେ? କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଯହୂଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡେ। ଷ୍ଟିଫେନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କୋଉଠି ଦେଖୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛି ବୋଲେ ବି ଏତେ ରାଗି ନଥାନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲେ ବି ରାଗି ନଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସାଇଡ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ପରି ତୁଳନା କଲେ ସେଟା ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଅଟେ। ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ଲାସଫେମି ବୋଲି କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାନ ବନ୍ଦ କଲେ। କେତେ ପାପର କଥା କହିଦେଲା, କେତେ ପାପର କଥା କହିଲା, କେତେ ଅଶୁଭର କଥା କହିଲା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ମାରରେ ରାଗି ତ ଗଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ।
ଏମାନଙ୍କର ନଜରିଆ ଅଲଗା ଅଟେ। ଷ୍ଟେଫେନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଠୁ ଆଠୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର ମତେ କହିଲା ପରେ ଯାଉ ମାଫ କିଆ ବୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ନଥାନ୍ତେ କେ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ମରଣରେ ସେ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ କେ ଜାଣେ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଭାଇନା, ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ମାରି ପକଉଛୁ, ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ। ଯେମିତି ଦିଶୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ମରିଲେ କେତେ କିଛି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯାଉଛି, ଓକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ଥାଉ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତାଡନା ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ଫେକ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଛ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଓନଲି ଫ୍ରଡ। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଯାହା ତାହା ତାହା ଢାଳୁ ନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। वक्ता माने जो बोलने से लोग खुश हो जाते हैं ना, जो चीज बोलने से लोग अपना पॉकेट खाली करके दे देते हैं डब्बा में, वही बोलने का आदत डाल दिए सब लोग। प्रभुଙ୍କର मन हल्का ହେଲା ବୋଲି प्रभुଙ୍କର मन ଜାଣିକି କହିବାକୁ ଛାଡିଦେଲେଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନରେ କଣ ଅଛି, what is in his mind, କିଏ ବି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ବି ଷ୍ଟଡି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବୋଝ କଣ, କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ, କୋଉ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହାଲକା ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ହାଲକା ହେବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆମେ 4 ଜଣ କଥା ହଉଥିବେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିବେ କି ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ହଉଥିବ ଧରନ୍ତୁ, ନଥିବା ନନସେନ୍ସ କଥା ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ଆମକୁ ଠିକ କଥା ଜଣା କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଆମେ ଚୁପ ଥିବୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ କିଏ ହେଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଥାନ୍ତେ, କିଏ ହେଲେ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଥାନ୍ତେ, ଆରେ କି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ? ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥାଉ ଭିତରେ ଭିତରେ, ଆମେ 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 ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ଉଠିକି ଯଦି ଆମର ମନର କଥା ଯଦି କହିଦେଲା, ସେଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଲା ବୋଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ଯାହା ହଉ ମୋର ମୁହଁର କଥା କହିଦେଲା ସେ, ମୋର जो मेरे मुंह में था वो बोल दिया, ଯାହା ବଢିଆ କଥା କହିଲ ଭାଇ, ମୋର ମନରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା, ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର ବୋଝ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପୁଣି କେ ବକ୍ତା ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ରାଗିକି କହିଲେ, ମୋର ହୃଦୟର ବୋଝ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଏ ବକ୍ତା ମାନେ ପୁଣି କଣ ତମର ହୃଦୟର ବୋଝ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୁଣି ତମମାନେ ତ ମୋର ହୃଦୟର ବୋଝ ହେଇଗଲ, ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହିଲେ। ପଢିଲେ କେବେ? ପଢିନାହାନ୍ତି? ଜିର୍ମିୟ ଜିର୍ମିୟ 23 23-32 ରୁ ପଢ ବାବୁ। ଜିର୍ମିୟ 23-32 ରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ତାହା ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଅସାର ଦାମ୍ଭିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଅଥଚ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଅବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅବା କୌଣସି ଯାଜକ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି କଣ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଭାରୋକ୍ତି କଣ?
ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି ଏହି କଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେ ଲୋକକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଓ ଆପଣା ଭ୍ରାତାକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ କଥା ତାହାର ଭାରୋକ୍ତି ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକଳ ବିପରୀତ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ 38 ଭବିଷ୍ୟତ 38 ପଢ 38 ବି ପଢିଦିଅ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି ଏହି କଥା ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତେବେ ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରୋକ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛ। बस 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 देखो तेलुगुरे पूरा क्लियर अच्छे अथवा ठीक अच्छे चलो 33 पद पड़ गला पुणी जिते बेले यही लोक माने अबा भविष्यत वक्ता माने अबा कौन सी जाजक तुमको पचारिबो कि सदा प्रभुंकर भारोक्ति कौन भारोक्ति माने कौन उक्ति माने कथा भारोक्ति माने तांकर मनर दुखर कथा हाँ कौन तांकर भारोक्ति सेते बेले तुम्हें से मान को कहिबो भारोक्ति कौन आमे तुम्भ मान को परित्याग करिबा यह सदा प्रभुंकर उक्ति देखिंते अछि तेलुगुरे लिखा जाए सदा प्रभुंकर भार हृदय ओजन विषय कौन जिते लोक माने पचारती तुम्हें माने सही भाववादी मान को जाजक मान को कहो कि तमे ही तो मोर ओजन हो गल उठाई फिंग देवी तुम मान को हल्का लगे मत निजर मनर दर्शन कहते पुणी निजर मन इच्छार वचन कही पकाउछंती पुणी सदाप्रभु कहते मुझे से पठाई नहीं से निजे निजे मिछ कही पकाउछंती कि कथा मोर हृदय भारोक्ति कहूना लोक मान देखी से केते कांदुछंती कही पारना लोक मान देखी से केते दुखित केते कांदुछंती तांकर हृदय केते विदीर्ण हो जाउछि लोक मान दुष्कर्म देखी अरे कहिबा लोक केबे ना ब्लेसिंग गॉड ब्लेस अरे एते दुष्ट लोक मान काहे कि ब्लेस करिवे सिए why don't people understand the mind heart of God दुनियार दान सब थाउछि आवरी भावाणी दान दर्शन दान ए दान से दान प्रभुंकर मन कौन जाना प्रचार कर पकाउछंती आज गॉड हैज ए नाइस वर्ड टू यू टुनाइट आज प्रभुंको ठारू तुम पे गोटे बाणी आनी मिछ मिछ कथा सब झूठ है प्रभु ने कुछ नहीं बोला उन लोगों को ब्लेसिंग्स फॉर इंडिया आई कैन सी क्या सी कुछ नहीं देखते ये लोग मिथ्यापण प्रभु आशीर्वाद करती नहीं कि जे प्रभु को बिकिकी खाइबा लोक मान को से आशीर्वाद करेंगे नहीं आज्ञा प्रभु को लाभ जो मैंने व्यवहार करुछंती पैसा पाई व्यवहार करेंगे चाकरी पाई तांको व्यवहार करेंगे सुस्थता पाई व्यवहार करेंगे हाँ जो लोक कहूँ मु गोटे झील को बाहे से छाड़ी पलैला आ गोटे स्त्री को धरी आनली आ जन भाई स्त्री को धरी आनली तार छुआ होनी प्रार्थना कर पकाओ पास्टर मान किणी देछ कि प्रार्थना करदे काम हो पास्टर मान किणी पकई नहीं विश्वासी माने ना दान पठाई प्रार्थना करो दान पठाई आज्ञा प्रार्थना करले प्रभु काम करले कृतज्ञतार दान गोटे थे धन्यवाद प्रभु साहाଯ୍य कर बहुत बहुत धन्यवाद आगे आप प्रार्थना कर बहुत धन्यवाद गोटे दान पठाइबाटा भूल नुहे केजन दान आगे पठाई दी प्रार्थना करबा क्या हम बेच रहे हैं क्या प्रार्थना
या लोग सोचते हैं कम से कम आमर प्रार्थनार अनुरोध प्रति दृष्टि नथिले मते पैसा देले कम से कम पास्टर कर देबो पैसा पाए हेले करिवो कम से कम ए ने प्रार्थना कर दे ए ने प्रार्थना कर दे और तोर पैसा पाए में प्रार्थना प्रभु भाई जण 2000 पठाइला प्रभु तू जिमते हलो काम करबा पड़ो बोलबी ताको गोड़ धरि बोलछन्ते ना केमती ये लोग ना आशीष खरीद रहे हैं दान पठेबाटा भूल कि ना माइंडसेट को तरीका कौन शुणी थे सब बेले आ जन भण 100 टंका देइछन्ती आ प्रार्थना चाहते जन भण 500 टंका देइछन्ती आ प्रार्थना चाहते पैसा देवाटा भूल नुहे आ प्रार्थना करबाटा भूल नुहे किंतु को देश रे किमती किमती ट्रैक सेटा आमे आगे ग्रहण योग्य हेबा प्रभु को ठारू आगे अनुताप करो आगे आगे संशोधन करो आगे गोड़ धरो आगे क्षमा मागो आमे मागुथिबा आमर आवश्यकता जहाँ अच्छी ता प्रभु को दृष्टि रे न्याज्य लागिले आमर मागेबार तरीका ताको दृष्टि रे न्याज्य लागिले से निश्चय काम करिवे सेतरे आपण दान दियंतु कि न दियंतु पर पड़िबो नहीं किमती अभ्यास है पैसा देले ही प्रभु काम करबे आ पैसा दान देले ही प्रभु काम करबे जे चर्च बना होचे आप दान पठाइले प्रभु आपन सब आवश्यकता पूर्ण क्या लगा रखे क्या बिजनेस चल रहा है ये सब बाप रे इतना बिजनेस कर दी प्रॉब्लम कौन माने बिजनेस करबा लोक छाड़ंतु जे माने सेमती सभा मान को जाउछंती से विश्वास मोर माइंड देखो तो कहते से थरो ओडिसा रे गोटे मीटिंग गोटे प्रार्थना अनुरोध 10,000 वक्ता को होटल रे साक्षात करने 25,000 आग्रो डिस्ट्रीब्यूट आग्रो पब्लिसिटी चलता सेटा आम आगे था कि आपण हाथ धरिकी जीवु स्टेज पर प्रार्थना कराले गोटे रेट होटल रे प्रार्थना कराया अपॉइंटमेंट गोटे रेट क्या खरीदना बेचना खरीद जेहुदा इसको थले टिकट नॉर्मल टा गया से भूल रे बेकी देला तापरे से अनुताप करला से पैसा छाड़ी देला से पैसा फिंगी जाई कि फांसी लगेला तार अनुताप हेले ग्रहण योग्य हेई थांता गया आजिकल लोक मान को अपेक्षा केमती कि जिहोदा इसको अनुताप कला तथापि ग्रहण योग्य हला नहीं से पैसा धरिक से किछि करिला नहीं से फिंगी के तो पड़े तो मंदिर रे फेराई दउथिला आगे 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 भूल कर लिया गया निर्दोषी को हाथ धराई दे लिया गया ये पैसा दे जाओ बोल करो महाजाज कौन करले जा 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 आसला बड़ जा करलो तो आ बोल कोई देलो से कांदी पकायला से पैसा फिंगी देला मंदिर रे और से माने भी से पैसा दान पेड़ी रे धरले नहीं से पैसा धरिकी आ गोटे जमी किनले पुणी तापरे से गिल्ट फीलिंग देखो से गिल्ट से बाधुथिबा विवेक जोगु जायकी मरी गला बेचारा बेचारा कौन कहबो जे सेटा योजना गोटे अंश थिला सेटा जे मतलब सी हेले कम से कम अनुताप कला किंतु आजिर बिकिकी खाउथिबा क्रिश्चियन माने होंतु वक्ता माने होंतु अनुताप तो जमा नहीं केते अधिक गुरुत्वर दंड न पाइबे बोली भाबुछंती आपण माने दान भूल नुहे प्रार्थना चाहिबाट भूल नुहे दान दे कि प्रार्थना चाहिबार लक्ष्य कौन कि पैसा देखिकी प्रभु ग्रहण करंतु कि आमर मनोभाव दरकार नहीं प्रभु को नहीं कि मनोभाव कौन आ गया से मनोभाव मोर ठीक नहीं से तो पैसा दिया पैसा देखिकी हेले ग्रहण करू तो मते से कहे अनुताप कर न जानले संशोधन कर न जानले निज को पवित्रीकृत कर न जानले प्रभु को गोड़ धरी न जानले लोक माने पैसा ऊपर निर्भर करते पैसा दिया ना काम करो बेसी बकवास मत करो पैसा दिया खाओ पास्ट मान को समस्त को पैसा पठे देली आउ काम हो कहीं कि ताड़ना आसबो नहीं आज्ञा कहीं माड़ न खाइबे विचारकर्ता पुस्तक सब कौन भावुं बाइबल विचारकर्तार सब स्टोरी कौन माने जेते थोर प्रभु को लोक माने दुष्कर्म कले पाप कले दोष कले
ସେତିକି ଥର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, କାଟିବା, ହାଣିବା, ଘୋଡ଼ିବା, ଲୁଟିବା କଲାରୁ କେତେ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ବର୍ଷ କରିଲାରୁ ପଛେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲାରୁ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆହୁରି ଏମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର, ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଗିବାର, ଆହୁରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବାର, ଯାଅ ମାର ଯାଇକି କାଟି ପକାଅ ଏମାନଙ୍କୁ। ତ ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚିରି ପକାଇବାର, ପରେ ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରିବାର, ପରମେଶ୍ୱର ପରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବାର, ରକ୍ଷା କରିବାର। ତାର ସାଇକେଲ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ 15 ଥର, 15 ଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ। ତ କଣ ଜାଣିଛୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୱାରା? ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେତିକି ଥର ଜାଣିବାର ଏଟା ଆମର ଆମେ ବେଶୀ ବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲୁ ବୋଲି ତାଡନା ଆସିଲା ନା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଧରେଇବେ କି ଆମକୁ? କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ବିରୁଦ୍ଧର ବିଲ ଆସୁଛି? କାହିଁକି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କି ଗିର୍ଜା ଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକାର ନଥିବ ଦେଶରେ? କାହିଁକି? ୱାଏ? କାହିଁକି ମିଟିଂ କରିବାର और परमिशन ମିଳିବନି ଦିନେ ଧୀରେ ଧୀରେ? କାହିଁକି? ୱାଏ? କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ତ? ମିଟିଂ ର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲୁ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଘରର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁସମାଚାରର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲୁ ନାହିଁ, ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସବୁ ହରାଉଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ବୋଲି। नहीं नहीं नहीं, जब हमें ना सेवकाई का, मंडली कलिसिया का, सुसमाचार का और सभाओं का कीमत या मूल्य पता नहीं चलता ना, तब हम खो देते हैं उसको, हमें हराओ। और जब हाथ हराओ, कहीं इस्राएली माने जिहुदी माने बाबिल दासत्व को गले? कहीं बाबिल दासत्व को गले? 70 वर्ष कहीं गले बोलारू परमेश्वर कहले आमर दास मान के मन मूल्य देले नहीं, आमर चेतना के मन मूल्य देले नहीं, आमर विश्राम बार के मन मूल्य देले नहीं। देखो पढ़िबे कि 70 वर्षर दासत्व जेरुसलेम, 70 वर्ष एमाने जेरुसलेम रे करथिबा दुष्कर्म जोगु जेरुसलेम रो माटी डाकिला पड़ी एमानकर दुष्कर्म रो आउ समाप्ति न थाए कि आज्ञा? एमानकर दुष्कर्म देखि कि मते शांति लागुनी बोलारो परमेश्वर कहला पड़ी जेरुसलेम रो माटी को 70 वर्ष रेस्ट देवी टिकट बोलारो। द्वितीय वंशावली ना आमे ना ये सब पड़ोनी, आमे आशीर्वाद ब्लेसिंग पैसा सुस्थता, सुस्थता ब्लेसिंग पैसा, पैसा सुस्थता ब्लेसिंग पद पर्व छड़ा प्रभुंकर मन हृदय बोझ तांकर भारक्ति पढ़ा को आमे शिखिनु, आमे जानिनु। कहले आम भली वक्ता माने भंड प्रचारक माने जानबे जे दिने आज नथिले भी दिने रियलाइज करिवार समय आसीबो, आगे निश्चय आसीबो। आज नहीं तो क्या हुआ, एक दिन समझ में आ जाएगा लोगों को। 36 द्वितीय वंशावली 36 अध्याय शुणु, 36 अध्याय खोलिकी मो पट देखंतु, मु कहिबी। जेरुसलेम रो यहूदी मानकु नेबुकदनेजर आसिकी दासत्व करिकी नहीं गला। अभी यहूदी मान भीतर भल लोक नथिले कि? सब दुष्ट थिले कि? ना, भल लोक थिले। किए? दानिएल थिले, शद्रक मेशक अबेदनगो परि लोक थिले, हेले भी से माने दासत्व रे पळाइबाक पड़ला जुवा पिला माने बेचारा। आमे जानछु दानिएल केते प्रभु भय भक्तर व्यक्ति थिले। हां, कहा जाए
ହିଜକିୟଙ୍କର ବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପୁଣି ଦାନିଏଲ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଦିନେ ଦାନିଏଲ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ବଂଶର ଲୋକ ସେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୱରେ ଯିବାକୁ पड़िला। माने बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों का भी भला नहीं हो रहा। तबे एटी प्रश्न कौन, माने काहे कि परमेश्वर एते रागी गले, काहे कि एमानको नबुकदनेस्सर आसिकी से मानकर मंदिर भांगी देले। आगे यहूदी मानको मारले बोली कहले अलग कथा एंता, मंदिर भांगी पकाइले परा ईश्वर को मंदिर को। मंदिर तुच्छरे भांगी देवे कि? बाइबल कहे परमेश्वर निजे से मानकु समर्पण करदेले पुणी नबुकदनेस्सर हस्तरे। प्रश्न है कहीं कि वाई रो उत्तर देखा 36 अध्याय आपण माने पढ़िबे 12 पदरु शरणदीप सारिबा। पुणी से सदाप्रभु आपणा परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिरे कुकर्म कले। से सदाप्रभुଙ୍କ मुख निर्गत वाक्यर प्रकाशक जिरिमिय भविष्यत वक्ता सम्मुखरे आपणाକୁ नम्र कले नाही। मध्य जेउ नबुकदनेस्सर राजा तांको परमेश्वरଙ୍କ नामरे शपथ कराइथिला, से ताहार विद्रोही हेले। आउ से आपणा ग्रीवा सप्त कले ओ सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिबाकू आपणा हृदय कठिन कले। आहुरी याजक मानकर प्रधान समस्ते ओ लोकमाने अन्य देशीय मानक सकल घृणायोग्य क्रियानुसारे अतिशय अपराध कले। पुणी सदाप्रभु जेरुसालेमरे जेउ गृह पवित्र करिथिले ताहांकर सेही गृह अशुचि कले। तथापि सदाप्रभु सेमानंक पूर्व पुरुष गणर परमेश्वर आपणा दूतगण द्वारा सेमानंक निकटକୁ कहि पठाइले। से आपणा लोकमानंक प्रति ओ आपणा निवास स्थान प्रति दया बहिबारु प्रत्युषरे उठी पठाइले। मात्र सेमाने परमेश्वरंक दूतगणକୁ परिहास कले, ताहांकर वाक्य तुच्छ कले ओ ताहांक भविष्यत वक्तागणକୁ विद्रूप कले। एणु आपणा लोकमानंक उपरे सदाप्रभुंक कोप उत्थित हेला, शेषरे आउ प्रतिकार नहिला। ए निमंते से कल्दीय मानक राजा को सेमानक प्रतिकूलरे आणन्ते से सेमानक जुबा मानकु सेमानक धर्मधामरे खड्ग द्वारा बद्ध कला। पुणी जुबा कि जुबती, वृद्ध कि जराजीर्ण काहारी की दया कला नहीं। परमेश्वर ताहा हस्तरे समस्तंकु समर्पी देले। बस आउ बस बस परमेश्वर बाबू 21 पद पढ़ी दियो। देश आपणार नाना विश्राम भोग करिबा पर्यंत जिरिमियर मुख द्वारा उक्त सदाप्रभुंक वाक्य सफल हेबा निमंते एहा घटिला। कारण 70 वर्ष पूर्ण करणार्थे देश उच्छिन्न अवस्थारे थिबा पर्यंत विश्राम पालन कला। बस से माने दुष्कर्म कले, जिरमियंकर कथा रक्षा कले नहीं, अमान्य कले, अपना हृदय को कठिन कले, प्रतिमा पूजा कले, देश को अशुचि कले, मंदिर को अशुचि कले। तथापि प्रभु तांकर दया सकाशु तांकर दास मान, दूत बोले अर्थ कौन, तांको दास मान को पठाई कि परामर्श चेतना अनुजोग पठाइलारू से मान को विद्रूप कले, से मान को अपमान कले, से मान को मारिले। तेणु कर परमेश्वर कोप असंभाल है और से नबुकदनेस्सर को डाकी के एमान को तार हस्तर समर्पण करदेले। और से आसिकी से बुढ़ा मानकू, से माँ मानकू, से युवा युवती मानक भी, छुआ मानक भी दया कला नहीं पड़ी। आ देश 70 वर्ष विश्राम नेला, पुणी खाइला, देश को शून्य हो गल, देश शून्य हो गल, सब पळेले दास तो देश रेस्ट नेला। पुणी बाप रे दुष्ट मन पळेले भलेला, देश रेस्ट नहीं गला। यू नो दिस इज अ साइकिल। बहुत थर कहले भाववाणी रो 3 प्रकार
ସଫଳତା ଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭାବବାଣୀ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାବବାଣୀର 3 ପ୍ରକାର ସଫଳତା। ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଉଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା ବଂଶାବଳୀରେ, ସେମ ଘଟଣା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଇନ୍ ଅ ସେନ୍ସ ସେମ ଘଟଣା ଏଇ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଘଟିବ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳରେ। 3 ଥର ସଫଳତା ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାରି, ଚାନ୍ସ ଏଟା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା ମାଡ, ଗିର୍ଜା ଘର ସଜାଇବା, ଚୂନ ମାରିବାଟା ହିଁ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ମିଟିଂ 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 ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାଟା ହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ। ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ଚାରିଟା ପେଟ ବତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖା ନେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା। ଆଉ ଉପବାସ କରିଛ 40 ଦିନ, ଆମେ ଉପବାସ କଲେ ସେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ସେମିତି ନେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଆମର ଟିମ୍ ସବୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କେତେ ଜଣ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା। ଆଉ प्रेयर चेंजेस एवरीथिंग। खुद को चेंज करो ना भैया, खुद को चेंज किया कीजिए। प्रेयर चेंज नहीं करता किसी को, बदले हुए इंसान का प्रार्थना प्रभु सुनता है। जो खुद चेंज हुआ उसकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। खुद को चेंज करू नहीं पड़े, प्रार्थना ही सब चेंज कर देव पड़ी। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ ଆସିବନି, ଦେଶର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ହୃଦୟକୁ, ତୁମର ମନକୁ ବୁଝିବାର ବିବେଚନା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ତାହା ଆମେ ଫିଲ୍ କଲା ଭଳି ଆମର ଫିଲିଂସ୍ କୁ ତୁମେ ଜଗାଅ। ତୁମେ ଓପେନ କର ଲର୍ଡ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ପର୍ଶ, ଆତ୍ମିକ ଫିଲିଂସ୍ ସବୁ ତୁମେ ଓପେନ କର, ଖୋଲା କର, କି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବୁ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଥିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଫିଲ୍, ହାଉ ୟୁ ଫିଲ୍। ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଟ ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବୁ, ତୁମେ କେତେ ରାଗୁଛ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ତୁମେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ଶେଷ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁମର ହୃଦୟର ବାଣୀ କଣ ତାହା ଆମେ ଯେପରି ଜାଣି ତାହା କହିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜାଣି ନ ଜାଣିକି ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। We are sorry for this. We ask forgiveness. କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯେତେ ଜଣ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେ ଜଣ ତୁମରି ମନୋନୀତ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହାୟତା, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, କାଲବାରୀ କ୍ରୁସର ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।